Quanto tempo eu não vejo vocês? 本当にお久しぶりです。 Mas é justificável. Eu trabalho no final de semana a cada 15 dias. Então, uma semana eu trabalho, outra semana eu folgo. Então, nessas semanas é que eu estou aqui. 私がなぜ長い間来ないかというと、私は2週間に1回は日曜日に仕事しますので、仕事しない日にはこの教会に来れます。 E no final de semana passado, no anterior, que eu estava de folga, eu estava no Acre. そしてこの2週間前は私が来れる日は、ちょうどその日私も青年キャンプにいました。 Tive o privilégio de ir lá servir no acampamento dos jovens. 本当にその青年キャンプで奉仕する権利が与えられました。 E fui para lá confiante que eu também era jovem. そして自分自身も若いという気持ちで行きました。 Até eu ter que subir correndo com os jovens de 18 anos. それは18歳の若者と一緒に坂を走っていく時までそういう気持ちがしたのです。 Ali eu descobri que eu não sou tão jovem assim. そこで私はそんなに若くないと思いました。 Mas foi privilégio enorme ter participado desse acampamento. でも本当にそのキャンプに参加することは素晴らしい特権でした。 Eu que não cresci na igreja, então eu não tive o privilégio de viver isso. 私は教会で、そういう成長しなかったので、若い時にはそういう経験がなかったのです。 Mas igreja, obrigado por investirem nesses jovens. でも本当にこの教会がこの若者たちにそういう、経験を与えさせて本当に感謝します。 Eles deveriam não participar de um acampamento por ano, mas de vários, porque é muito bom. そして青年たちは1年に1回だけではなく何回もそういうキャンプに参加するべきです。 Bom, agora entrando dentro do nosso contexto da palavra, nós estamos dentro de uma série intitulada Chamados. ではこの聖書に入りますと、私たちは、招かれるというシリーズに今しています。 E da última vez que eu ministrei aqui a palavra, eu compartilhei uma visão a respeito de que nós temos apenas um propósito e um chamado apenas. 私が最後に説教した時には、私は一つの目的、一つの飯ということについて話しました。 E o nosso propósito é de viver a palavra. そして私たちの目的というのは、この御言葉を生きることです。 De viver em obediência a essa palavra. そしてこの御言葉に従いながら生きる。 O texto de Josué 1 vai falar a respeito disso. このヨシュア記の一章にはそのことについて書いてあります。 Quando Deus fala com Josué, Josué, medita nessa palavra de dia e de noite, não cesse de falar dela. この神様がヨシュアに、ヨシュア、あなたはこの御言葉を昼も夜も読みなさい。そしていつでもこの御言葉を語りなさいという言葉が書いてあります。 Se esforce para que você consiga cumprir tudo que está escrito nela. そして努力してここに書いてある通りに生きなさい。 Para que assim você seja bem-sucedido em todas as coisas. そうすればあなたはすべてのことによって成功するのです。 Esse é o nosso propósito, viver tudo que está escrito nessa palavra. それが私たちの目的なのです。この御言葉に書いてあることを生きる。 E o nosso chamado é o chamado descrito em Mateus 28. そして私たちの飯っていうのがこのマタイの28章に書いてある言葉です。 Que vai dizer, vão e façam discípulos. 行って弟子を作りなさい。 Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. そして父、子、聖霊の皆によってバプテスマを授けなさい。 E os ensinem a cumprir tudo que eu ordenei a vocês. また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。 Esse é o nosso chamado. これが私たちの飯なのです。 Vão e façam discípulos. 行って弟子を作りなさい。 E é interessante que esse chamado, essa missão que Jesus nos dá, tem muito a ver com a nossa relação com Ele. でもこの飯っていうのは私たちとこのイエス様とのつながりと関係あるのです。 Relação essa
entre o mestre e o discípulo. それは弟子と先生の関係なのです。 A gente não utiliza muito dessa questão de mestre e discípulo aqui. 私たちは特にこのブラジルではそういう先生と弟子についてあまりそういう関係というのがないのです。 Ela é comum de ser utilizada dentro das artes marciais. それは格闘の中でよくある関係です。 E eu gosto muito do exemplo do filme Karate Kid. 空手キッズっていう映画の例を私がするのは好きです。 Que é a relação entre o mestre e o discípulo. でこれが特にその弟子と先生の関係です。 O Sr. Miyagi e o Daniel San. 宮城さんとダニエルさんです。 E é interessante porque a proposta do mestre para o seu discípulo é ensinar todos os seus conhecimentos que ele adquiriu a vida toda. その弟子と先生の関係というのは先生がその人生を通して生きた経験したことをその弟子に教えるのです。 Esse é o papel do mestre. これが先生の役割です。 Então, mais do que ensinar técnicas, ele vai ensinar um estilo de vida. ですからその技術っていうよりもその生き方を教えるのです。 E a gente lembra bem daquela situação em que ele estava vivendo ali. ですからその、映画のことなんですけど彼が今その生きていることを表します。 Onde o Daniel apanhava de outros caras na rua. ダニエルさんはその道で他の人たちに殴られていました。 E tudo que ele queria era poder retrucar aquilo. でダニエルさんはそれに対して仕返しをしたかったのです。 Mas o que ele aprende é um novo estilo de vida. でも彼が覚えたことは新しい生き方なのです。 Muitas vezes a gente vem para a igreja porque a gente está com um monte de problemas e o que a gente quer ouvir é uma solução, uma forma para que a gente resolva os nossos problemas. ですから私たちも教会に来るときにはいろんな問題を持ってきますけど私たちの願いというのはそれを解決することです。 Porém, o que o Senhor quer nos ensinar é uma nova forma de vivermos a vida. でも神様が私たちに教えてくださるのは新しい生き方なのです。 Porque provavelmente só resolver o seu problema agora não vai resolver a sua vida. ですからただ今自分の問題を解決したからといって人生の問題を解決するわけではありません。 Eu digo isso porque Jesus ele cita um exemplo na questão de um homem que foi liberto de um demônio. 私がそれを言うのは例えばそのイエス様がある人の悪霊を追い払った時のことです。 E Jesus vai dizer que esse demônio ele passeou e ficou rodando por lugares áridos por muito tempo. そしてその悪霊はいろんなところをさまよったのです。 E em um dado momento ele decide, vou voltar para minha casa. でその悪霊はある日私は自分の家に戻ろうという決心をしました。 Chegando na casa, vendo a casa vazia, ele vai e chama outros 7 para morarem naquela casa de novo. そしてその家に戻った時には家がきれいになっていたのでまたもう7人の悪霊を誘ったのです。 E a conclusão que Jesus traz é o estado final daquela pessoa era pior do que o do começo. でイエス様の最後についた結論というのはその人の今の状況は前よりももっとひどくなった。 Eu sei que nós temos problemas, 確かに私たちは問題を持っています。 mas só tentar ser pontual para resolver esse problema não é suficiente para resolver a nossa vida. でもその問題だけを解決したとしても私たちの人生の問題は解決しないのです。 Então o que Jesus está nos ensinando é, eu quero te ensinar uma nova forma de vocês viverem a vida. ですからイエス様が教えたいのはあなたたちに新しい生き方をしてほしいのです。 E é muito interessante que Jesus fala, vão e façam discípulos. そしてイエス様が言われているのは行って弟子を作りなさい。 Mas Jesus fala isso para os discípulos. でもイエス様は弟子たちにそう言っているのです。 Olha que interessante. Essa é a pirâmide de aprendizagem. これは学ぶピラミッドです。 Quem estudou isso e chegou a essa conclusão foi um psiquiatra chamado William Glasser. こういう結論についた人というのはウィリアム・グレッセルという精神科です。 Ele
pôs isso no livro que ele escreveu chamado A Teoria das Escolhas em 2001. これは彼が2001年に書いた本の中にあるものです。 E é interessante que ele escalou o quanto a gente aprende para cada coisa que a gente faz. 彼は私たちがすることによってどれだけ学ぶかということを、ピラミッドにしたのです。 E ele diz o seguinte: 10% do que nós aprendemos lendo. 10% 私たちは読むときに 10% 学ぶのです。 20% nós aprendemos ouvindo. そして聞くときには 20% 学びます。 30% observando. 30% はそういう見ながら覚えるのです。 50% vendo e ouvindo. そして見ながら聞きながら、すると 50% 学ぶのです。 70% do que nós aprendemos ao discutir com outros, conversar. そして、私たちがお互い同士に結論し合うと、70% 学ぶのです。 80% nós aprendemos fazendo. しながらするときに私たちは 80% 学ぶことができます。 E 95% nós aprendemos ensinando outros. そして私たちが相手に教えるときに 95% 学ぶことができます。 Que impressionante, esse homem estudou anos para chegar nessa conclusão. この人は長年勉強して研究してこの結論についたのです。 E há 2000 anos Jesus já dizia: façam discípulos. でも2000年前からイエス様は弟子を作りなさいと言われています。 Ensinem outros. 他の人を教えなさい。 E nessas últimas 8 semanas nós aprendemos, e foi uma lição do mestre para o discípulo. そしてこの8週間私たちは先生から弟子に対して覚えているのです。 E essa lição que nós aprendemos é aquilo que nós temos que ensinar a outros. そして私たちが学んだことを相手にも教えるべきです。 É como o mestre dizendo ao seu discípulo: meu discípulo, eu tenho 7 lições para ensinar para você, para que você passe adiante essas lições. それは先生が弟子に言っているかのように、私はあなたたちに7つのことを教えたいのです。 Lições de vida que você vai compartilhar com outros, assim como eu compartilhei com vocês. 人生についての教えです。それを私があなたに分かち合ったように、あなたも他の人に分かち合いなさい。 Meu discípulo, primeira lição: sejam uma bênção. まず1番目は祝福となりなさい。 Por meio de vocês, eu quero abençoar muitas outras vidas. あなたたちの人生を通して他の人たちを祝福したいのです。 Por meio de tudo que eu te ensinei, meu discípulo, seja uma bênção na vida dos outros. 私があなたに教えた通りに他の人の人生で祝福となりなさい。 Segunda lição: seja uma referência para os outros. 2番目に教えられることは自分が模範となりなさい。基本となりなさい。 Meu discípulo, as pessoas estão procurando a quem aprender com elas. 周りの人たちは誰かから学ぼうという気持ちがあるのです。 As pessoas estão buscando uma referência de vida na qual elas possam admirar e dizer: essa é a vida que eu quero para mim. 周りの人たちは模範の人たちを探しているのです。模範となる人。 Seja uma influência para os outros. ですから相手を影響しなさい。 Influência daquilo que eu tenho vos ensinado. 私があなたに教えていることを。 A terceira lição do mestre para o discípulo, para que ele passe adiante, é: sirva a todos. 先生が3つ目に弟子たちに教えてくださることは、いつでも相手に使いなさい。 Ajude pessoas, não somente as que merecem, ajude quem precisa. ですからそれを受け入れる権利がある人だけではなく、全ての人たちに使いなさい。 Seja um servo. しもべとなりなさい。 E ainda que nessa caminhada você aprenda muita coisa e já se sinta
capaz de escolher o rumo da sua vida, o Senhor tem uma quarta lição. ですから皆様がもう全て学んでも自分は何でもできると思う中で、先生はもう一つ教えてくださいます。E a quarta lição, meu discípulo, é: nunca deixe de me seguir. 私を絶対に、置いていかないで、私にずっと従いなさい。Se em algum momento você sentir que está saindo do caminho, olha para mim de novo. もし途中で道から外れようとした時に、私を見てくださいと先生は言っているのです。Porque enquanto os seus olhos estiverem em mim, você nunca vai se perder do caminho. 私をずっと見ていたら、あなたは道に迷わないからです。E o mestre continua. Quinto motivo, quinta lição que você deve passar adiante: dê frutos. 先生が5つ目に教えてくださることは、いつでも実りなさい。 Plante na vida de pessoas. 相手の人生に植えなさい。 Regue a vida de pessoas. そして相手の人生に水を注いでください。 Isso diz respeito ao cuidado com as pessoas. それ相手に対する、心構えです。 E saiba que se você plantar na vida das pessoas e se você cuidar regando da vida das pessoas, eu vou fazer nascer o fruto. ですから先生が言われています。相手の人生で種をまいてそれを本当に大切にしたら、私がいつか実らせると。 E a sexta lição ao discípulo é: resgate assim como você foi resgatado. そして6番目にイエス様が教えてくださるのは、あなたが救われたように相手をも救いなさい。 Todos nós estávamos mortos, afogados no mar do pecado. 私たちはみんなこの罪の中に溺れていたのです。 E o Senhor nos resgatou e nos trouxe a vida novamente. そしてそこで主は私たちを救ってくださり、新しい命を与えてくださいました。 A mão do Senhor nos alcançou lá no fundo e nos trouxe de volta à tona para respirarmos novamente. 神様の御手が私たちをそこから救い上げてくださり、新しい命をくださいました。 E foi por meio de muitas pessoas que a sua vida foi resgatada. 多くの人たちの人生を通してあなたは救われたのです。 Então hoje, meu discípulo, seja você também aquele que vai estender a mão para resgatar vidas. ですからイエス様が言われているのは、あなたも他の人たちを救うためにその一つの手になりなさい。 E hoje nós temos a sétima e última lição desse mestre ao discípulo, daquilo que precisa ser passado adiante. そして今日この先生が弟子に教えたい7つ目の教えがあるのです。 E que diz respeito a todas essas outras lições. でこれはその全ての、前に教えられたものと関係あるものです。 E que é o motivo para vivermos o nosso propósito e cumprirmos o nosso chamado. それが私たちの目的を生きて、私たちの召を生きる目的なのです。 Eu queria ler com vocês o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. では今日は皆様と一緒に第1ペテロの2章の9節を一緒に読みたいのです。第1ペテロの手紙2章の9節。 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. E o texto diz assim, eu estou na versão Nova Almeida atualizada. Diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 第1ペテロの手紙の2章の9節。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方に述べ伝えるためなのです。Por que proclamar? なぜ述べ伝えるのでしょうか。 Hoje, como o Senhor nos chama de discípulo e diz para nós:
façam outros discípulos. 今日イエス様は私たちを弟子と呼んでくださり、私たちにも他に弟子を作りなさいと言ってくれます。 Ele nos diz isso por conta dessas afirmações que Pedro faz a respeito da igreja. それはペテロがこの教会について言っていることに関係あるからです。 E Pedro começa dizendo: vocês são geração eleita. ペテロはまず最初に言われるのは、あなた方は選ばれた種族。 Outras versões vai dizer raça escolhida. Ou seja, vocês são um povo alcançado pelo sacrifício de Jesus. 他の言葉で言いますと、皆様はイエス・キリストの捧げ物によって、救われた民なのです。 Façam discípulos, porque vocês foram escolhidos e redimidos para a salvação. 弟子を作りなさい。なぜならあなたたちは神様によって選ばれて、救いによって、選ばれたからです。 Pedro continua dizendo: vocês são sacerdócio real. ここで言われるのは王である祭司。 E o sacerdócio, ele era uma função muito específica no povo de Israel. 祭司っていうのは特別な、働きがこのイスラエルの民の中であったのです。 E a sua função era apresentar-se diante de Deus para o povo. それは神様の、この民を表して神様の前に立つのでした。 Somente o sacerdote poderia se apresentar diante de Deus. この祭司だけが神様の前に出ることができたのです。 Mas agora, por meio do sacrifício de Jesus, vocês são sacerdócio real. でも皆様もこのイエス・キリストの生贄のためにあなたたちも祭司となったのです。 O véu foi rasgado de cima a baixo. この幕が破れたのです。 Mas o sacerdócio ele também tem um encargo, でも祭司というのは一つの責任があるのです。 que é o encargo da santidade. これは清さなのです。 O sacerdote ele se santificava para entrar na presença do Senhor. 祭司はこの神様の前に出るためには清めなければいけなかったのです。 E o que Pedro está dizendo quando nos chama de sacerdócio real é também isso. Vivam uma vida de santidade. ここでペテロが王である祭司ということは、私たちも毎日清められないといけないということです。 E Pedro continua: vocês são uma nação santa. そしてペテロは続いて、あなたたちは聖なる国民。 Um povo constituído pelos crentes em Cristo. この民というのは本当にイエス・キリストを信じたクリスチャンたちなのです。 Assim como Deus fez uma aliança lá no Antigo Testamento com o povo de Israel, chamando de nação, Ele fez também conosco. 神様がイスラエルの民に昔にイスラエルの民と契約をした時と同じように今日私たちとも契約するのです。 Na última ceia, Jesus pega o cálice e diz: esse é o sangue da nova aliança. イエス・キリストも最後の聖餐式の時にこの杯を取って、これが私たちの新しい契約の血なのですと言われました。 Sangue derramado por vocês. あなたたちのために、流された血なのです。 Vocês são nação santa. 聖なる国民です。 E Pedro continua e diz: vocês são um povo de propriedade exclusiva de Deus. そしてペテロは続いて、あなたたちは神の所有とされた民です。 Você não é qualquer um. 皆様はどうでもいいような人ではありません。 Você não é sem valor. あなたたちは価値のないものでもありません。 Você tem um Deus. あなたたちには一人の神がいるのです。 Deus te fez povo dele. 神様があなたたちを自分の民とされたのです。 E olha o que diz o versículo 10. 10節を見てみてください。 Ele diz assim: antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia,
mas agora alcançaram misericórdia. 第一ペテロの2章の10節、あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものです。Façam discípulos, porque vocês são o povo de propriedade exclusiva de Deus. ですから皆様も、神様の所有とされた民ですから、弟子を作りなさい。E ele termina o versículo 9 dizendo assim: a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. そしてこの9節の最後には、それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。Nós temos que proclamar, anunciar, tornar público as virtudes daquele que nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. ですから私たちも闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業を述べ伝えるべきです。Fazer conhecido é proclamar, anunciar. それを知らせるっていうのは述べ伝えることです。Não é para falar sobre nós, é para falar sobre Ele. 私たちのことについて言うのではなく、そのイエス様についてなのです。O nosso chamado de fazer discípulos, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensiná-los a obedecer o que Ele ordenou. ですから私たちが弟子を作って父と聖霊と子によってバプテスマを授けて、全てを教えるのは私のことではなくイエス様のことなのです。Não é sobre nós, é sobre o que Ele fez em nós. 私たちのことではなく、イエス・キリストが私たちのうちにされたことなのです。É transmitir para os outros a mesma salvação que nos salvou. 相手に自分を救ってくださった救いを伝えるのです。É compartilhar com os outros o mesmo resgate que nos resgatou. 私たちを救ってくださった救いを相手に伝える。Nunca teve nada a ver sobre nós, sempre foi sobre Ele. ですからいつでも私たちのことではなく、イエス様のことなのです。E essa vida e essa relação entre mestre e discípulo, ela fala muito mais a respeito do que o mestre mostra através da vida para o discípulo do que o que o mestre fala para o discípulo fazer. ですからこの弟子と先生の関係の中で一番覚えられることは、先生が言ってることではなく、先生の生き方そのものなのです。 Porque às vezes nós ficamos muito preocupados com aquilo que nós falamos. 時に私たちは何を言うかということについてよく心配します。 Ou melhor dizendo, com aquilo que nós temos que falar. 他の言葉で言いますと、言わなければいけないこと。 Mas tem muito mais a ver com transmitir aquilo que nós estamos vivendo. でも、最も私たちが心配しなければ、私たちがどういう生き方をしているかということです。 Se nós estamos buscando viver o propósito, vai ser muito simples cumprir o chamado. 私たちがその目的を生きようとしているのだったら、その名詞を行うのは簡単です。 E assim como aquela pirâmide diz que a gente aprende muito mais ensinando a outros, esse é o nosso propósito, de ensinar vivendo. ですから、このピラミッドでも見せましたように、私たちが教えるときにもっと学ぶように、私たちも教えられたことを教えるときにもっともっと学ぶのです。 A preocupação nossa vai ser muito menos em falar e muito mais em viver. ですから、私たちの心配は言うよりも生きることを心配しなければいけません。 Até porque as pessoas prestam muito mais atenção no que nós fazemos do que no que nós falamos. なぜかというと、他の人は私たちが言ってることよりも私たちの生き方をよく見ているからです。 E para exemplificar isso, eu queria fazer um exercício com vocês. それを見せるために皆様と一つのことをしたいのです。 Eu queria que vocês pegassem as duas mãos e esfregassem uma mão na outra. 両手をこすってください。 Tá frio. 寒いです。こすりましょう。手を温めましょう。 Isso. Esfregar uma mão na outra. Já tá quente? 暑いでしょうか。 Agora você vai pegar a sua mão direita e vai encostar ela na testa.
右手を顎につけてください。 Tem gente encostando a mão no pescoço? Por quê? な Ah, mas ぜ eu falei para encostar na testa. 私は顎じゃない。 Vamos tentar de novo, vamos tentar de ご novo. めんなさい。 Esfrega, esfrega, esfrega. はい、もう一回。 Agora você vai encostar sua mão no pescoço. では首に手を当ててください。首。 No pescoço, gente. No 首です。 pescoço. 首。 Tá bom, esse exercício não tá dando certo. Pega essa sua mão direita e aponta o seu dedo indicador para mim. では Indicador é esse aqui, 人 ó. 差し指を Esse aqui. 私に向けてください。人差し指。 Vocês percebem que a gente segue muito mais o que a gente vê na vida do outro do que o que a gente está ouvindo. ですからこの例でも見ましたように、私がしていることを私が言っていることよりも皆さんは見たのです。 Assim também o Evangelho deve ser transmitido através das nossas vidas, muito mais do que das nossas palavras. 同じように私たちの人生も言葉よりももっとこの福音を表すべきです。 Porque quando a gente compartilha aquilo que a gente não vive, a gente vai apontar o indicador para as pessoas. 私たちがこの言っていることを生きないと人差し指を見せるからです。 E essa é a necessidade これが必要なのです。 de viver 生きること、 aquilo que a palavra diz, この御言葉が言っていることを生きる。 que é de fato viver o propósito de Deus, これが神様の目的を生きるのです。 para que a gente possa cumprir esse chamado 私たちがこの召しに従うことができるように、 de anunciar as boas novas, この福音を述べ伝えるために、 de anunciar esse resgate, この救いを述べ伝えるために、 de transmitir que o mesmo que nos resgatou das trevas pode resgatar o outro também. 私を同じ、イエス様が私を闇から救ってくださった同じイエス様が相手をも救うことができること。 Nós aprendemos durante 7 semanas a respeito de um só chamado, 私たちはこの7週間、一つの召しについて学びました。 o chamado de ajudar pessoas a viverem em obediência à palavra de Deus. それは相手をこの御言葉通りに生きることを助けるためです。 Ou seja, nós somos chamados para ajudar pessoas a viverem com Deus. 私たちは相手が神様と共に生きるために招かれたのです。 Feche seus olhos, irmãos. 皆さん目を閉じてください。 Vamos orar. お祈りしましょう。 Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. そのために神様は私たちを召してくださいました。 E nós precisamos, de fato, mergulhar nisso. 私たちはそれに深く入り込まないといけません。 Não só resolver problemas, ただ問題を解決するだけではなく、 mas fundamentar a nossa vida na palavra de Deus. 私たちの人生をこの御言葉に深めることです。 Porque o que o Senhor tem para nós é uma mudança de vida. イエス様が私たちに与えてくださるのは人生の変化だからです。 O Senhor não quer resolver só um problema da sua vida. 神様はただ一つの問題だけを解決したいわけではありません。 Ele quer mudar a sua vida para resolver todos os problemas da sua 神 vida. 様はあなたの人生を変えたいのです。 Por isso, nessa manhã, se talvez você chegou aqui, diante dessa mensagem, se deparou numa situação que você está vivendo em trevas, você está vivendo afastado do Senhor. もし皆様がこの朝、この説教を聞いたときに、自分は神様から遠ざかって生きている、自分は闇の中に生きているということに気づいたのならば、 Mas que você quer, de fato, não ter simplesmente um problema resolvido, mas ter a vida transformada. もし皆様が一つの問題だけを解決したいのではなく、本当にこの人生が変えてほしいのならば、 O Senhor te trouxe aqui para essa mudança. 今日神様は皆様を招いてくださっているのです。 O Senhor te trouxe aqui para poder dizer para você: eu tenho um caminho novo para você. 今日神様はあなたに新しい道を用意しているのですよと言われているのです。 Eu tenho uma nova vida para você. 私はあなたに新しい人生を用意しているのですよと言われています。 Se você chegou aqui nessa situação, もし皆様がそういう状況の中で来たのならば、 eu quero orar por vocês. あなたたちのためにお祈りしたいのです。
Não vou pedir para ninguém levantar a mão. Simplesmente para você ter esse tempo entre você e Deus. ではこの時本当に神様にお祈りしてください。 Pai, nós nessa manhã queremos te louvar pela tua palavra, Pai. 主よ、本当にこの御言葉を神様感謝します。 Sabendo, Senhor, que a tua palavra nos liberta, nos traz vida. あなたの御言葉が私たちを自由にしてくださり、命を与えてくださるのです。 Que o Senhor nos resgatou da morte 主は私たちを死から救ってくださいました。 e nos deu uma nova vida そして私たちに新しい命をくださいました。 por meio da entrega de Jesus Cristo naquela cruz. イエス・キリストが十字架につけられたことによって、 Por isso, nessa manhã, Senhor, muda as nossas vidas. ですから主よ、この朝、私たちの人生を本当に変えてください。 Nós queremos viver o propósito de viver a tua palavra. 私たちは神様の御言葉を生きるという目的を果たしたいのです。 E termos de fato a nossa vida transformada por ela. そしてこの御言葉によって私たちの人生が変えられたいのです。 Por isso, Senhor, nesse momento nos perdoa por vivermos a vida à nossa própria maneira. ですから主よ、私たちが自分の好きなように生きていることを本当に許してください。 Nós compreendemos, Senhor, que o Senhor sabe o que é melhor para nós. 神様が私たちに最も良いことが何であるかをよく知っておられるのです。 E que só há vida em Ti. そしてあなたにしか命がないこと。 Por isso, Senhor, muda as nossas vidas nessa manhã. ですから主よ、この朝私たちの人生を変えてください。 E nos faz viver e anunciar essa vida. 私たちがこの人生を、新しい人生を生きて、この新しい人生を述べ伝えることができますようにと助けてください。 Para que nós possamos a viver contigo 私たちが主と共に生きることができますように。 e ajudando a outros também a viverem contigo. そして相手が主と共に生きることを助けることができますように。 Que a nossa vida, Pai, espelhe a palavra do Senhor. 私たちの人生が神様の御言葉を表すことができますように。 E que através da mudança que o Senhor fez nas nossas vidas, outras vidas também sejam transformadas. そして私たちの人生で変化があったように、私たちの周りにいる人たちの人生も変えられますように。 Jesus, Tu és o meu Senhor. 主やイエス・キリストは私の主です。 E eu vou te seguir até o fim. そして最後まで従います。 Muito obrigado, Pai. 本当に感謝します。 Te agradeço em nome de Jesus. イエス・キリストの皆によってお祈りします。